समरकंद में एक सैयदजादी रहती थी, गरीब गुर्बत में डूबी हुई, सारी गुर्बत परेशानी उसके पीछे लगी थी, लेकिन उसकी खुशनसीबी यह थी कि वो मौला हुसैन की औलाद में से थी और बहुत ऊपर उसका नसब जाकर मौला हुसैन से मिलता था। वो निकली है और सोचा कि चलो अब वक्त तो आया है, गुर्बत है, फाका कशी है, बेटियों के सर पे चादर नहीं है, बबूल के दरख्त के नीचे बिठाई आई है बेटियों को, तो कहीं से कुछ मांग लेते हैं। बहुत तवज्जो से सुनना, फिर मौला हुसैन की विला तुम्हारे समझ में आएगी। सुभान अल्लाह। अरे जिनको वो मंजिल का पता मिल गया वो तो यही कहते हैं, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह। ये पांच नामों का वजीफा वो है जो मुसीबतों को टालता है, जो इंसान को जन्नती बनाता है। वो निकली, एक सौदागर के पास गई और कहती है कि मेरी कुछ मदद करो, सबकी मदद करती है। उसने कहा, सुना उसने, और उस सैयदजादी ने थोड़ा सा आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि मैं सैयद हूं, इस नियत के साथ कि मुसलमान सादात से प्यार करते नबी की आल से। अगर यूं ही कोई गरीब समझ करके देगा तो थोड़ा बहुत दे देगा, लेकिन सैयद समझ करके देगा तो इतना देगा कि मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। मैं सैयद हूं, इतना सुना गुस्सा आ गया उसे, और जिसे देखो वो नसब लेकर के चला आता है। जाओ, तुम्हारे पास सैयद होने का कोई सबूत है, नबी की औलाद होने का कोई सबूत है? उसने कहा, जिसके घर में बेटियों को दुपट्टे ना हो वो नसबनामा लेकर कहां घूमेगी? अल्लाह। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस इतना देना हो तो दे दो, मेरी मदद कर दो। कहा निकलो यहां से, कोई मदद नहीं कर सकते। एक तो भीख मांग रहे हो, दोबारा उस पर तोहफा के सैयद बने हो। वो निकली वहां से, उसे मालूम था कि एक मजूसी है, आग का पुजारी है, वहां गई, कहा कि मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूं, मुसलमानों के नबी का नवासा हुसैन, मैं उसकी औलाद हूं, उनकी औलाद की औलाद हूं, मेरी कोई मदद करोगे? उसने कहा, मैं हूं मजूसी, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मोहम्मद बड़े रहम दिल थे और उनकी औलाद मेरे घर जो आई है तो मैं उन पे भी रहम करूंगा, इसलिए अब ये घर मेरा नहीं है, तुम्हारा है, क्योंकि आकाओं की औलाद भी आका ही हुआ करती है। और फिर बीवी से कहा कि इनकी बेटियों को लाओ और इन्हें कपड़े दो, खाना दो, आराम का ख्याल करो। समरकंद का सूरज शाम को गुरूब हुआ, इसलिए कि सूरज मुसीबत का हो या राहत का, उसे तो गुरूब होना ही होता है, खुशियों का हो या गमों का, उसे तो गुरूब होना ही होता है। वो समरकंद का सूरज गुरूब हुआ है, और जब रात फैली है, रात की सिया जुल्फों ने अहले समरकंद को जब अपनी लपेट में लिया है, मुसल्ले पर रोने वाले मुसल्ले पे रो रहे थे, बिस्तर पे सोने वाले बिस्तर पे सो रहे थे। उस सौदागर ने ख्वाब में ये देखा, कयामत पता है, हुजूर लोगों का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। ये गया, या रसूल अल्लाह, लोगों को आप जन्नत में दाखिल कर रहे हैं? कहा, हाँ, ये मेरे ईमान वाले उम्मती, मैं इन्हें जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। कहा, हुजूर मैं भी ईमान वाला आपको उम्मती हूं, मुझे भी जन्नत अता करें। आका फरमाते हैं, मेरी बेटी तेरे घर आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था, आज ये बता कि तेरे पास मोमिन और मेरे उम्मती होने का सबूत क्या है? और धुतकार करके भगाया है। और टीवी पर कोट और पैन और पतलून पहनकर अपनी जबान की चर्ब जबानी दिखाने वालों, एक दिन तुम्हें भी रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने जाना होगा। कब तक सऊदी के डॉलर पर तुम नंगे नाचोगे? कब तक के टीवीओं का मिसयूज करोगे? यजीद को जन्नती और रहमुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन कहकर हुसैन का दिल दुखाओगे। नमाज पढ़कर कोई डायरेक्ट जन्नत में जा नहीं सकता जब तक नबी की शफाअत ना हो। अरे नबी की ताईद जब तक खलीलुल्लाह के साथ नहीं होगी, उस वक्त तक खलीलुल्लाह का बेड़ा पार नहीं होगा। तुम समझते क्या हो? वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। अरे जिस दिन खलीलुल्लाह को भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे पर छुरी रखी थी, उस इब्राहिम को भी हुसैन के नाना की जरूरत होगी, तो तुम्हें क्या जरूरत नहीं होगी? आज तुम अपनी जबान के बड़े कर्रो फर्द दिखा रहे हो, एक दिन तुम्हें भी जाना होगा, हुजूर धक्के देकर निकलवाएंगे कि मेरे हुसैन का दिल दुखाने के लिए यजीद को रहमुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन कहते थे। उस वक्त इनका हाल क्या होगा ये जाने। हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी से तूने दलील मांगी, निकल यहां से। उठा
تو بے چین ہوا، ہائے ہائے کرنے لگا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ حضور نے مجھے دھتکار دیا خواب میں، جنت میں جانے سے روک دیا۔ ڈھونڈنے نکلے صبح کو، پتا چلا مجوسی کے گھر ہے، وہاں پہنچا اور دادا گیری کرنے لگا، اب میں مومن ہوں اور یہ میرے نبی کی بیٹی ہے، اس لیے میرے نبی کی شہزادی پہ میرا حق ہے، تو مجوسی میں مومن، تو کافر میں ایمان والا، اس لیے نبی کی شہزادی کو میں لے کے جاؤں گا۔ مجوسی نے کہا ہٹ اور باتیں نہ بنا، میں مجوسی تھا ہوں نہیں، کافر تھا ہوں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس خواب میں تجھے دھتکارا گیا ہے اس خواب میں مجھے نوازا گیا ہے، سبحان اللہ، خواب میں بھی دیکھ رہا تھا جس میں تو تھا، تجھے دھتکار کر بھگا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے میری آل کی خدمت کی ہے، محبت کی ہے، اکرام کیا ہے، اب تو جہنم میں جا، مجھے گوارا نہیں، مجوسی کلمہ پڑھ اور جنت میں داخل ہو جا، تجھے دھتکار کے بھگایا، مجھے ایمان دیا اور جنت بھی عطا فرمائی۔ نعرے تکبیر، ایمان ملا، جس کے صدقے ایمان ملا، اب میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ ارے آل حسین کی محبت میں انعام یہ ملتا ہے تو حسین کی محبت کا انعام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو بتا، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں میرے آقا کا فرمان ہے، بہت اب اس حدیث کو سن کر آپ کی روح مچلے گی، ایمان تازہ ہوگا۔ جو لوگ سیاہ ستہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ سیاہ ستہ میں صرف رفع یدین کی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی باتیں موجود ہیں۔ سیاہ ستہ میں علم غیب کے انکار کے تم پہلو نکالتے ہو، ذرا یہ بھی تو دیکھو، آدھی مت پڑھا کرو، پوری پڑھا کرو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، کچھ چھپاتے ہو کچھ بتاتے ہو۔ تم یہودی ہو اگر تو کھل کے کہہ دو یہودی ہیں، اور اگر مومن ہو تم تو پھر پورا پورا بتاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، حق بتاؤ۔ دیکھیے جنت میں کوئی شخص، بہت توجہ سے الفاظ پہ غور کرنا، الفاظ پہ غور نہیں کیا تو آپ کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ لگا بیٹھے، اس لیے کہ آج کل وہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں جن کو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم ہیں۔ ہوٹل پہ بیٹھ کر کے کسی کے لیے بھی فتویٰ جڑ دیا، مفتی خاموش بیٹھے ہوئے بیچارے اہل علم، وہ پڑھا تھا نا قاری صاحب نے شعر، وہ تو ان لوگوں کے لیے پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، خاموش کھڑے رہتے ہیں، وہ دارالافتاء میں بیچارے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہی سب بولے جا رہے ہیں، فلاں گمراہ، فلاں سورہ کلی، فلاں منافق، اور فلاں یہ اور فلاں یہ۔ اور حضور نے ان کے لیے کہا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ تمہارا کام نہیں ہے فتویٰ دینا، تم مت فتویٰ دو، بلکہ امام اہل سنت جیسا مفتی کہتا ہے میں مفتی تھوڑی ہوں، میں تو ناقل ہوں۔ ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے، اور یہاں جن بھائیوں کو بیچاروں کو نماز کے فرائض نہیں پتہ ہے وہ دارالافتاء ہوٹلوں پر لے کر کے بیٹھے، تو اس لیے کہتا ہوں کہ الفاظ پہ غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے فتوے کی زد میں بھی آ جاؤں۔ ویسے مجھے آپ کے فتوے کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو ان فتووں کا احترام کرتے ہیں کہ لکھنے والے کی نظر میں جب خود فتوے کا احترام ہو، سبحان اللہ، کہنے والے کی نظر میں خود اس کے کہے کا احترام ہو۔ جو اپنے کہے سے خود متنفر ہو پھر اس کے فتوے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، ہم اس فتوے کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم قلم بعد میں لکھتا ہے، پہلے عمل اس کی تائید کرتا ہے۔ اللہ ایسے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور جو قبر میں جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پر تا قیامت رحمت و نور کی برسات۔ بحث عمل کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں حضور علیہ السلام کے درجے میں نہیں جا سکتا۔ دیکھو جنت کے مختلف درجے ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، پھر اس کے درجات ہیں، یعنی الگ الگ درجے، نمازیوں کا الگ، حاجیوں کا الگ، غازیوں کا الگ، شہیدوں کا الگ۔ جو درجہ شہیدوں کا ہے وہ درجہ نمازیوں کا نہیں، جو ولیوں کا ہے، جو درجہ اولیاء کو ملے گا وہ روزے داروں کا نہیں ہے۔ یعنی جنت الگ الگ ہے، الگ الگ درجہ میں درجے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جا کر بھی کچھ گم سم رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان سے پوچھو یہ گم سم کیوں ہے؟ تو فرشتے پوچھیں گے ان سے بھئی تم گم سم کیوں ہو؟ کیا نعمتیں جنت کی کوئی کم ہے؟
यानी जो बहुत अदना दर्जे का जन्नती होगा, अदना दर्जे का जन्नती, हदीस पाक में आया है कि वो जो सवारी का कोड़ा, उसका कोड़ा जिस कोने में रखेगा वो ये तुम्हारी दुनिया से 7 दर्जे बड़ी होगी, वो अदना दर्जे के जन्नती का हाल ये है। और जिसकी 2 रकअत कबूल हो चुकी होगी नमाज, मैं अपने उन्वान से हट नहीं रहा हूं, समझाना चाहता हूं आपको, वरना आप ये नहीं सोचे कि बहुत दूर जा रहे हैं, बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो तब आप हदीस सुन करके मचलेंगे इंशाल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ। जिसकी 2 रकअत ही कबूल हो गई ना, उसको कौन सी जन्नत मिलेगी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी परवाज ये है कि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पे छुरी रखी, तवज्जो फरमाए, छुरी रखने से लेकर चलाने तक कितना टाइम लगता है? बोलो, कितना? रखकर चलाने से। फरमाते जब वो छुरी रखी उन्होंने, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं है, जन्नत में जा, दुम्बा लेकर इस्माइल को हटा और दुम्बा रख दे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी जा चुकी थी और वो सिदरा से चले थे। सिदरा कहां? 7 आसमान के ऊपर। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला जो है वो 5000 साल का है, और ये 5000 साल अपने नहीं, ये 5000 नूरी साल, यानी कि अकल ही दंग है, अकल ही सजदे में। ये एक आसमान, फिर दोनों के दरमियान फिर एक आसमान इतना मोटा 5000 साल, कितना मोटा? वही 5000 नूरी साल। यानी कि आप थक जाए, सिर्फ सुन करके हैबत ज़दा हो जाए, इतना ये 7 आसमान इतने हैं, इस शान के ये आसमान बनाए गए हैं। तो जिब्रील सिदरा से चले, छुरी रख दी गई, और चलाने से पहले जन्नत में भी गए, दुम्बा उठा करके जमीन पर आए, और वो छुरी चलने से पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के दुम्बा रख भी दिया। इतनी तेज उनकी परवाज है, अगर ये कहूं कि पलक झपकने से पहले, तो भी बात पूरी नहीं होती। इस कदर हजरत यूसुफ को उनके भाई कुएं में छोड़ चुके, कुएं की कट पर छोड़ चुके। अल्लाह ने कहा जिब्रील यहां रहने का वक्त नहीं, इससे पहले कि मेरा यूसुफ कुएं में गिरे, छोड़ने के बाद कुएं की तह तक जाए, उससे पहले अपना पर बिछा दे। यूसुफ कुएं में डाले गए, डालने से लेकर के तह तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उससे पहले जनाबे जिब्रील अपना पर लेकर के हज़रत यूसुफ को संभाल लेते हैं। गौर करें, आकाए करीम के गाल के खून का कतरा ओहद के मैदान में गालों से निकला जमीन की तरफ, कतरा गाल से निकलकर जमीन पे जाने कितना टाइम लगता है? मेरे अल्लाह ने कहा जिब्रील सिदरा पे रहने का वक्त नहीं, महबूब का खून जमीन पे गिरने से पहले अपने पास उठा ले। अब कहते हैं कि खून का कतरा जमीन पे आया, उससे पहले मैं जमीन पर आ गया और आपके खून का कतरा उठा लिया। ये रफ्तार जिब्रील है। अब इससे समझ ले कि कितनी रफ्तार होगी। वो जिब्रील कहते हैं जिसकी 2 रकअत अल्लाह कबूल कर लेता है, अगर मैं 70 साल तक जन्नत में उड़ता रहूं और जितना फासला तय करूं, जितना तय करूं, उससे ज्यादा अल्लाह उसको जन्नत देगा, उससे लंबी चौड़ी जन्नत, जिसकी 2 रकअत अल्लाह ने कबूल कर ली। ये उसकी अता है।